nabi sing khas rasul nggih mulai Nabi Nuh. Terus umat Nabi Adam kados jenengan kula sakniki niki Islam pun boten Bani Adam min dzurriyyatin Nuh. Nggih dados generasi Adam, Idris niku entek. Kantun tiyang 80 sing selamat sing derek praune kapale Nabi sinten? No, mulane tiyang sing sakniki urip zaman Rasulullah niku tiyang sing sakniki urip niku diistilahna teng surat Isra dzurriyyatan man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Dadi tiang-tiang sing sakniki sedanten apa dzurriyyatan man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Terus kula jenengan sedanten niku turunane tiang 80 sing derek teng kapale Nabi sinten. Artinya kita harus bangga biar mau disterilkan gitu, karena kita sudah steril, nasabnya diperbarui. Jadi sing liwat Qabil nggih sing bulet-bulet niku diperbarui lagi, kita pakai nasab napa? Nasab baru. Ya niku 80 orang sing semuanya napa? Mukmin. Terus setelah itu ya kita cemari lagi, terus saniki gitu, macam-macam. Nah, terkontaminasi lagi. Parah meneh saniki. Nah, terus ciri khas tiyang dakwah niku benten-benten. Nabi ulul azmi kesepakatan ulama niku gangsal. Ya Nabi Nuh, terus Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Tapi satu-satunya Nabi ulul azmi sing Nabi Muhammad enggak boleh mengikuti tradisinya itu kepada Nabi Nuh. Ke Nabi Nuh nampun duka nu maksud Nuh sa anak putu. Nek maksud Nuh sa anak Nuh putu. Dadi Rabbil tadzar alal ardi minal kafirin nawa tayyara innaka intadarhum yudillu ibadaka wa la ya'idu illa fajiran kafar. Gusti tiang kafir itu musnahkan sa anak turune. Engkau misalnya wong kafir iku kok dia anak turun, yo anak turune yo elek bisa. Wong anake wong gendho ya mesti dadi nopo? Gendho. Iku pikirane Nabi. Lha iku sing nyuwun sewu gak dicocoki utawi dibedakno teng syariate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariate Nabi wong gendho iso dadi anak saleh. Meskipun kowe ya rada bisik-bisik saleh iso dadi anak gendho wae. Dadi niku yo joki RC iso diwali nggih saged napa? Diwali. Tapi sing jelas niku ini nggak bisa diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam Thariqah Sadiliyah, niku Abdul Hasan As-Sadili niku ngendikan jelas. Umpama ilmu Nabi Nuh kaya ilmu Nabi Muhammad, anna fi aslabihim main yu'minu billah. Kalau andekan Nabi Nuh itu tahu kayak yang diketahui Nabi Muhammad, bahwa dalam punggung-punggung orang kafir itu ada zuriyah, ya ada sperma-sperma zuriyah calon mukmin, maka Nabi Nuh tidak boleh atau gak berani masuk no kaum. Kau nak mateni wong kafir, berarti dia mateni potensial mukmin yang sekarang sedang dibawa orang. Nah, itu repot. Nah, itu nunjukno nak Nabi Muhammad itu secara ilmu luwih hebat timbang ilmu Nabi Nuh alaihi salam. Mereka jaga potensi. Dan itu dibuktikan Allah. Ini ku malakul jibal matur teng Rasulullah siap menghabiskan orang Quraisy. Terus dari Nabi Muhammad Quran siapa nih teng kitab Bukhari, teng kitab Sahih asallahu ayyukhrija min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Ojo piye-piye iku mereka iso wae somben duwe anak sing iman be Allah la yusyriku bihi syai'a. Tenang. Abu Jahal dia anak jenenge Ikrimah wali merah karuan. Ikrimah bin Abu Jahal. Top-top sahabat sing bela Islam jenenge Khalid. Khalid itu anake Walid. Walid itu gendho-gendhone wong sing musuhi Kanjeng Nabi. Sapa sing ra roh jenenge Walid bin Mughirah jenenge Walid. Abu Lahab duwe putri wayu melok hijrah jenenge Darrah. Anake Abu Lahab. Sampai pas derek hijrah ke Medina digojlok mbek tiang-tiang Ansor, tiang Muhajirah. Mayuni angki imanu kisean. Kowe ora bakal imanan tompo wong bapakmu kafire dinas Quran. Bapakmu kafire. Akhirnya matur Rasulullah duka. Duka. Bagaimana mungkin Anda menyakiti keluarga saya di depan saya, katanya.
Barang kan yang Nabi duka, terus sahabat itu toleransi yang makmum medar lalu ramu coba tabat jaga, itu sangat-sangat apa menyinggung. Mulane maca Quran ya hati-hati. Goriyen wonten tiyang munafik damel masjid. Niku imame men maca abasa wa tawalla anja'ul. Ben wong eling nak Muhammad tu tahu salah, lha kurang ajar wong kanthi wong gendul, mulane wong hati-hati. Kalau maca Quran kok diniati menang salah Nabi Muhammad. Ane wong iku akeh. Ane ada kaya kowe ra paham semua coba kono karep-karep. Sing penting cepet nang bar wis bar wis. Kemudian nak terawih, Ortoli Yasir wa Akbar. Parah. Jadi macam-macam dunia macam-macam. Nah saat ini kita bener teori ini Nabi Muhammad kata gendora sholat anak melok TPG, anak poso bapak erum poso, anak iso salam bapak era iso dopo. Salah menunjukkan nak wong fasik orang mesti anaknya tetap nopo fasik. Nak wong soleh anaknya fasik jarang, anaknya mati Nabi Muhammad jarang. Paling anaknya kiai alim paling medun ralim, tapi kan gak nganti fasik. Jarang nganti fasik gendong teman-teman saya paling medun sidik-sidik gue balik mana. Paham? Tapi gak jarang. Nah itu sing syukur. Itu sing bedane syariat Nabi Nuh mbek syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara kula nggih bener Nabi Muhammad. Saniki sampeyan hitung mawon. Niki dawuh Abdul Hasan As-Sadili. Nabi Ibrahim secara lahir kan di bapak Azar. Gitu kan Nabi Ibrahim secara lahir kan di bapak sinten? Azar. Lah misalnya Nabi Nuh itu menangi Azar, terus Azar dipasutno. Sing kena iso. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mulai awal zaman dia anak Ismail. Ismail kena bisa. Padahal sangko iki kok lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuntas. Paham ya? Mulai dari perasaan saya dari piye Nabi Nuh kok orang nganggo ilmu Nabi Muhammad. Cara Nabi Nuh cek sugeng. Lah ora roh Nabi Muhammad kok ora wong dhisik aku kok aku. Lha mau cerita, dadi dunia itu ana ilmu, ya ana ilmu, ana hiro itu sentimen. Nah ini sekarang jadi thariqah besar di dunia. Sing sitok thariqah Abdul Hasan Asy'adili, sing sitok thariqah Haddad sing gadah ratib Haddad sinten? Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu sayyid paling khusyuk mulai cilik wutuh. Niku syukure ra karuan. Lahir wutuh bapake sujud syukur, alhamdulillah anakku wutuh. Minimal es aman sangka maksiat mripat piye. Di bapak kok saleh. Dadi aku anake wutuh iku sujud syukur semua alhamdulillah anakku wutuh. Minimal wis maksiat aman saka maksiat itu. Ya jadi semua wali-wali wis beda. Niku Abdul Haddad ngendikan wong kok seneng maksiat utawa mentoleransi maksiat faqat ahabba ayu sawahu fi ardi. Berarti dia seneng nek Allah dilawan di maksiat ning bumi. Ketat Abdul Haddad itu ketat sekali sing aran Nasoih Diniyah, sing aran Risalatul Muawanah. Sing Ratib Haddad sing masyhur kan apa? Ratib Haddad. Saya hampir baca banyak sekali karangan beliau yang saya baca khatam. Tapi sebanyak-banyak saya baca karangan beliau masih banyak baca karangannya Abdul Hasan As-Sadili karena rata-rata Kiai Jawa itu dalam ini ikut Thariqah Sadiliyah. Jadi Thariqah Sadiliyah tapi Ratibnya adalah Ratib nopo Haddad. Nah Abdul Hasan As-Sadili ngendikane ngeten. Dan ini semua Kiai Jawa pakai makalah ini. Man ahabba alla yu'sallahu fi ardi faqad ahabba alla tadhara maghfiratu wa alla tadhara syafa'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wong kok kepengin dunya steril sangka maksiat berarti seneng Allah ora ketok maghfirah. Yo seneng Nabi ora ketok duwe syafaat. Allah ketok maghfirah yo mergo ana maksiat. Mangke jo nganggo iku kabeh, mergo umate fasik-fasik. Jadi ini banyak kepentingan selain ini dia orang untuk fasek barang kadang-kadang. Mengenai Thariqah Sadiliyah dijaya di Indonesia. Gara-gara saya tidak tahu apa itu karena ikhlas apa karena perhitungan tadi itu mergo masyhur. Wong kok seneng dunia steril sangka maksiat berarti seneng ora ketok maghfirah Allah Subhanahu. Hasan Sadali dua murid jenenge Abdul Abbas Al-Marsi. Ana sing maca Al-Mursi. Jan iki wong maca Mursi kabeh kono. Nursin nama Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi ini sing di murid Ibnu Athaillah As-Sakandari sing aran kitab menawa Hikam. Kitab Hikam melok
Sadiliyah wong debah guru Abdul Hasan apa? Asyadili. Lan iku di hikam wonten cerita seorang wali teng multazam donga ya Allah, selamatkan satu-satunya permintaan saya adalah selamatkan saya dari dosa. Rampun bener cara donga sakral. Tapi jawab Allah niku fa'aina adu ghufran. Nek kira dosa blas sifat ghafurku tak ada kok. Wong ora tau apa. Dosa. Dan itu apa yang nganggurno sifat ghafurku. Akhirnya rasido dungu. Nah, mulane kula ora ndonga perkara ne. Mulane kula niku kiai paling tenang. Krungu kabar sampean fase kula tenang mawon. Banyak kepentingan. Macam-macam. Ya iku yo ono bener. Piye-piye ana bukti Umar kaya ngono faseke nggih mati husnul khotimah. Khalid kaya Nabi Muhammad perang kalah ning perang Uhud itu gara-gara Khalid bin Walid. Kaya ngono akhirnya ya husnul. Lah wong saiki ku gembleng kabeh. Gobloke ning wong saiki. Nak maca sejarah iku siap Khalid bin Walid kafir ngelawan Nabi mati husnul khotimah. Umar selawase musuhi Nabi mati husnul khotimah dadi tokoh Islam. Tapi nak kowe ning hidup nyata di tangga fasik kowe ra siap bayangno ana kemungkinan husnul khotimah. Lah yo ilmu kok ora dadi perilaku. Ini tidak fair. Harusnya Anda kalau sedang punya bapak fasik atau togo fasik juga Anda membayangkan ada kemungkinan husnul khotimah sebagaimana kita baca dalam sejarah. Tapi kita itu orang segede uang sawangannya mesti husnul khotimah. Lagi repot. Nah mestinya ora usah ngoten, nggih biasa mawon wis. Nanti kalau mau cerita-cerita kalian tamu wonten tiyang mati ini oplosan. Ya mati oplosan, nunggu oplosan terus mati, ya mati tenan ra urip iki. Kalau dia bingung, kalau kenyolati orang Islam, saya sakit ibu, sakit dulu, kalau cerita, ini mati jari ini tiang-tiang bergoblosan, tapi sing mesti dia dijaga di Israel untuk mawon, atau Israel menegolah, ya benar. Sing jelas nih, kalau jenengan juga Rasul Khotimah ora, mungkin suatu saat kita tidak tahu. Napa mati ini kalau jenengan sul khotimah pas selingkuh, napa pas mabuk ya raro, sepodo-podo raro, ya ada kemungkinan kita sul khotimah, pun lagi mikir awak piyambak merasa mikir mayat itu penting betul sampean pikir ini ya anak jenengan, pangeran ya duwe carane ngukumi, lah apa sampean bantu mikir pangeran ini, yang sampean tidak dimintai pertimbangan kok usul lah, sing tetap mikir apa ya, orang tuh nunggu komentarku piye sebule. Mulai sudah mikir awake dhewe ya dhewe ra mesti kusuk ati. Wes kalau sing wanita kok piye hukume biasa aman. Cara mayite jengben bus warga utang jasa pe kula. Kok tak netral lho. Tapi kula ya ora ono swarga to ora kok gereja iku ora. Tapi yang jelas Rasulullah itu luar biasa. Nabi Muhammad itu luar biasa. Kanjeng Nabi niku diaturi putrane Abdullah bin Ubay bin Salul. Ora munafik bin nasil Quran. Eling-eling munafike Abdullah iku munafik bin nasil. Iki kiye-kiye sing keren-keren ben tau ngaji iki. Nah ora tak tobatno. Abdullah bin Ubay iku munafik bin nasil Quran. Wis dinyatakan Quran bahwa cah elek iki munafik. Mergo darani Nabi kaya asu kuru, ula kucing kuru. Dadi Abdullah bin Ubay ati yang Medina asli. Ketokohannya tergusur karena ada figur yang bernama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini aslinya provokasi tiang-tiang Arab. Iya, ibu perantau kok berhormati. Kita ini penduduk asli. Mulanya masyhur kata-kata yang Arab. Samin kalbak yakulka. Asumu lemok nongkor amalan gue. Maksudnya nyindir Nabi Muhammad. Wah akhirnya tuh kok pangeran. Kau Nabi ini disinggung. Dipadakno ngelemokno kucing kok mangan kuwe, ngelemokno asu kok mangan kuwe. Akhirnya Allah ngutus Jibril kon critakno iku Nabi Muhammad yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal. Mereka itu berkata di semua penduduk penjuru Madinah memprovokasi orang-orang Arab di Madinah. Ayo, engkau Muhammad kita usir. Maksudnya layu khrijanal azu. Kita orang terhormat sebagai penduduk asli harus mengusir semua pendatang sing statusnya al-adzal, orang-orang hina. Itu yang diceritakan Quran sudah diperhalus. Sebetulnya bahasa Abdullah bin Ubay lebih elek lagi. Samin kalbak yakulkan. Samin kalbak
Ya kulka asu melemokno kok ora mangan. Kowe. Apa nyeritakno iku sudah diperhalus. Iki omongane Abdul Nabi, ya quluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal azza. Lha ora elek-elek wong iku Abdullah iku ndek anak santri saleh mondok ning Kanjeng Nabi. Matur ya Rasulullah. Kula suwun bapak kula nu nakal, salahe mboten karu-karuan. Kula suwun jenengan nyolati bapak kula. Rawuh Rasulullah. Orang ngono tok nyuwun sewu ya Rasulullah, jobahe jenengan niku. Kula suwun kersane didamel kafane bapak kula. Maksudnya gue ngancam malaikat kan udah pakai jubah siapa. Jadi malaikat iso diteror kan, wedi kan. Maksudnya kan iso nggo teror ning malaikat enggak. Coba kamu nyiksa ini orang ini pakai jubahnya siapa. Dituruti Nabi, jubah Nabi dicopot dikeno. Wong Islam ora tau dibungkus mbek jubah Kanjeng Nabi. Abdul bin Ubay dibungkus mbek jubah ini. Barangkali kan blonyo itu. Kan itu nih Nabi coba, gitu itu nih Nabi gue baru kah, saking api kan jadi, diwelek-elek gue umum, jorok tenan aja gue elek, diturutin. Apa gitu terus biasa maksudnya nggak direaksi itu masih biasa. Pas Nabi badhe nyolati, dicegat be Umar. Alam yakul dua kata wadilum. Apakah bukankah dia yang mengkritik engkau ya Rasulullah, dia komentari engkau begini cangkem elek ini yang keluar dari perang Uhud terus oh itu elek terus dari Kanjeng Nabi Anni ya Umar jadi kau nyingkir wah aku Umar aku itu Nabi agar gak dilarang ya malah angkat maksudnya aku itu Nabi raka ya kue rakakan perhitungan Nabi itu kan beda Nabi itu lugu bang Nabi itu cerdasnya mergo nubuah ini lugu bertengahkan perhitungan ngumpul. Pas Nabi posisi badhe salat nembe Jibril turun wala tusolli ala hadim minhum mata bada wala taqum nawa ala kubri. Jangan sampai kamu nyolati orang munafik. Kundur. Dan Nabi kundur jare ahli tarikh. Aslama min hadhil waqiah. Ku alfu baitin min ahli sinten Abdul bin Ubay min ahli Abdul bin. Gara-gara sikap Nabi yang sangat-sangat toleransi. Itu ada 1000 keluarga Abdul bin Ubay menjadi mukmin baik. Padahal mereka orang-orang yang sudah berhasil diprovokasi Abdul bin Ubay. Nanti kita mengambil lagi Madinah dari tangan pendatang. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi gara-gara simpati Nabi yang simpatik, wong kok apike ngono dinyak dielek kok tetep teko. Coba dijaluk digekno wong kok apike ngono. Iku ora kuat nak Nabi. Do iman kabeh munafike ilang. Baru kaya sabar mbek ngempet. Kiai saiki paling ra kuat iku ngempet. Paham ya? Dadi kiai saiki demi hak paling gak kuat. Cuma orang nanti ngebom ngono kok bedane paham ya. Tapi kan grutune iku ora nguati wong ya. Ngempet ora kuat. Padahal syaratnya dadi tokoh kuat nopo? Ngempet. Nah, anak ora kuat ngempet aja umat Nabi Muhammad, melok umat Nabi Nuh. Lah umpama kabeh kiai ra kuat ngempet mungkin kowe ra dadi santri bapak ndise mbah rong salat wis tuntas kowe. Wong mbah mesti rong salat gak ada dadi kiai kereng. Lah umpama wong ra salat dituntasno pangeran sak kuwene ra tuntas. Iya ta ora? Lho kan gak usah munafik jawab. Wong buyutem yo rong salat ada ana ora salat tegas. Lah misale buyutem dhisik ditegasi sambil bledek kowe ra gak duwe aneh-aneh biasa wae. Mana kiai alim sudah burung fase ke sembiang, soalnya sing fase ke soben husnul khotimah. Tapi kira usah bayang, nongkok nang sing soleh sesul khotimah, gue bayang nusudon berarti usah ngono dibalik wae. Sing elek gue bayang husnul khotimah, sing apik gue bayang husnul khotimah. Podo-podo gue bayang husnul khotimah. Modal don deh, orang terbukti Allah, orang pertanggung jawaban. Itu dari Sahabul Hasan Asadali. Ilmu Nabi Nuh itu kurang, maksudnya tidak sesempurna ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya nyatanya kita tenan, saat ini terbukti kan, mau Azar jadi umat Nabi Nuh tuntas betul. Karena Azar tuntas, Nabi Ibrahim tuntas Ismail tuntas, Bani Kinanah tuntas. Padahal kaum Quraisy turunan Bani Kinanah wa adina nufila roibin inta zawil ulumin nasabiyah ila babi Ismail anisbatuhu. Namun jelas Kanjeng Nabi ngendikan inna Allaha ikhtara min waladi Ismail bani Kinanah wa ikhtara min bani Kinanah Quraisyan wa ikhtara
makhtara min Quraisyin Bani Hashim wakhtarani min Bani Hashim fa ana khiyarun min khiyar katanya. Allah memilih Bani Ismail terbaik Bani Kinanah terbaik Quraisy terbaik Bani Hashim. Saya dipilih dari Bani Hashim. Lah umpama Nabi sinten Azar ya. Azar melok mati Nabi Nuh tuntas mboten? Tuntas mergo kafir. Padahal dengan tuntasnya Azar sak duriyae tuntas. Nah iki ketok benerin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama oleh maksudno Nabi ku kesembadan, oleh maksudno. Wong Mekah Quraisy entek. Nah wong Quraisy entek ora ana Bani Umayyah sing iso memimpin Syria, sing iso naklukno Andalusia atau Spanyol. Terus sing iso naklukno Bani Abdi Samsin iki kelompoke Bani sinten? Umayyah. Lah umpama babahe tuntas ra Islam minoritas. Mergo mau lahir saka turunan minoritas. Tapi baru kayak Nabi sabar akhirnya era anak wis wau nggih. Eling-eling ya Abu Lahab dia anak Darrah. Khattab dia anak Umar, nggih, Walid dia anak Khalid. Abu Jahal dia anak Ikrimah. Itu era anak wis dadi wong alim. Era putus tambah ra ketara wis ketok wong saleh tenan. Mulane iki gak iso bayangno, putune Abu Jahal misale dadi wong alim terus misale jenenge sapa bin Ikrimah bin Fulan. Maksudnya mereka bin Abu Jahal. Bang sopo? Karo. Mulane Quran anggene wong khusyuk ngene. Dadi wong khusyuk kadang dinyek Quran. Mulane wong khusyuk kudu siap ben ra khawarit sampean tak elingno ben dadi wong alim manut Quran. Idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mesti kok tabtahuna aradul hayatid fa in tawai maghanimu katsira. Di Quran anggene wong saleh ngeten, kadzalika kuntum min qabl faman nabawu alaikum fatabayyan. Jadi misalnya ngeten nggih contoh paling gampang. Pokoknya kejadiannya nyata ngeten nggih. Ada kelompok cara saniki ini sak peleton mriku wonten Usamah bin Zaid. Ada beberapa sahabat Ansor. Tukaran mbek wong kafir. Terus di antara sahabat itu ada yang kepotong tangannya. Tak didono silsilah ayat ini, kepotong tangannya. Terus orang kafir itu didesak, terus hasil terdesak. Lalah ketika terdesak itu angkat tangan terus maca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ambek Usamah gila itu sama, tapi rata-rata riwayat mengatakan Usama. Pokoknya mbek sahabat. Cara kula mubalak pokoknya sahabat ana. Kula kan punya tradisi ulama nyebut nama. Cara kula mubalak tak sebut pokoknya sahabat. Ditusuk mati. Nabi tunggu entek ngame oleh tunggu. Bagaimana mungkin Anda membunuh orang yang sudah melafazkan la ilaha illallah? Pakai fabika bila ilaha illallah. Kowe sok ben tanggung jawab nang kalimat la ilaha illallah piye? Tapi nama qolaha taqiyatan. Mereka itu mengatakan itu karena taqiyah, takut pedang terus dia melafazkan itu. Nabi itu yang apa gitu, yang nabi itu beda. Pokoknya itu selafat la ilaha illallah ora oleh pepateni. Sok kita tanggung jawab ning akhirat. Wonge sing ngomong mun nate baca tangan kula niku tangan kula putung. Bareng dekne terdesak muni la ilaha illallah mboten nabi pokoke mateni kula tetep bener. Ora iso. Piyambake iman niku golek takiyah, golek aman. Afala syakok ta angkol bi. Ya iki dadane delok apa ngono tenan apa ora. Nabi cek tuh kok. Walhasil terus pangeran oleh gojlok luwih mandi. Ini kudu gojlok kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyan. Lho kok ora eling. Umpama zaman kowe kafir dientekno mbek wong Islam. Ra yo entek. Kowe yo tau kafir. Bareng Islam dadi mayoritas kowe masuk Islam. Lu kok ora tak curigai kowe masuk Islam mergo aku wis menang. Saiki Islam mergo aku mayoritas. Pateni pisan. Dulu wangi sahabat sadar. Mayoritas sahabat masuk Islam kan ba'da fathi Mekkah. Artinya setelah Islam mayoritas mereka idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kok aku ora curiga mbek kowe masuk Islam padha Islam wis mayoritas. Muga aku curiga ngono kowe ya tuntas. Dono nangis. Lah wong saleh kudu sadar ngono. Dene zaman mondok iku ya turu ora tau sinau. Bareng dadi kiai nertibno pondok kaya dene ora tau nakal. Lha iku ora kadhalika kuntum min qablu faman nawwa alaikum.
Zaman dari pegawai negeri mulai itu, zaman suka mulai itu, puan tua topat dengan kabinan Papua, astagfirullah, astagfirullah. Ketemu uang orang di masjid, uang orang tahu di masjid, lalu dia bisa iya. Gue tua di masjid, gegerem, soleh anyaran debutan gegerem. Lagi pangeran agak long soleh, gadalika kuntum mingkop. Lu kau yang disek kiai leng, tuh kau yang disek. Terus sama nabo terus diparingi hidayah pangeran, mana fata bayan gue saya kira usah teman-teman itu biasa. Mana orang kiai rada kurang ajar, kiai jujur be kiai apik, podo tuae. Sitok tegas nak orang santri ini pacaran, sitok ora tegas. Podo tahu pacarane kiai loro, podo pacarane, podo tahu kuliah. Sing kiai rondo rapati tegas meneh. Cara kuwi tegas zaman nom, tak lemah apik. Tegas kok setuwek, jangan kes mati, mesti wae ora pacaran. Saiki santri puber pacaran doamu. Ya, tapi kan mari rusak. Lah kok jare sapa kowe? Ya jare aku mergo tau makon. Umpama zaman iku kayak ditegasi keimu terus kayak diboyong, ora gak dadi wong. Sudah cerita ngono perkara. Lah pangeran nang nyek wong saleh kadzalika kuntum min qablu famanna. Jadi wong saleh iku ya kudu ngaji. Pak, nek ora ngaji marai sok saleh. Pak, mulane wong saleh iku ngaji. Kalau nunggu sekian pengalaman, nanti kalau nggak tahu tegas, mau nulis ngene-ngene aja serah ini. Jadi wong kudu sadar, mbak buyut temu cek rong sholat, mbak murah sholat, bapak merondok mampu sholat, anaknya terus kiai pahpoh, apa yang juga pengen merah sholat, ini juga buyut temu sih. Malah buyut temu merah sholat tuh nganti mati, wong saya kira sholat terus mesti nganti mati, soalnya Gusnul. Nih wong kudu elenge kadzalika kuntum min qablu. Nah cara bahasa Arab kuntum kue boyo eling zaman di ane wong iku kudu ngerti wong Islam ting saiki sebagian itu turunane wong kafir sing didongakno kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya sing biasa. Ah kebae ana wong kafir itu tantangan ku dakwah. Wis ngono ae. Nah mereka harbi yo kita lawan, nek ora harbi dianggap sistem sosial sing dadekno kita iso napa? Gak. Mereka kalau nanti tanggleti tentara sing tugas teng Papua, ya biambake termasuk Muhyiddin senang sekali sama saya, sowan saya. Gus, Anda termasuk ulama yang setuju NKRI harga mati apa enggak? Sing takok tentara aktif. Ulun piye iku takok ngono ora roh. Cuma nak Papua termasuk Indonesia aku seneng. Bedanya apa, Gus? Betul aku kiai. Bedanya begini, kalau Papua termasuk Indonesia, artinya ada peluang dakwah, ada PNS Muslim, ada pedagang Muslim, ada komunitas Muslim yang kerja di sana tanpa visa, tanpa paspor. Dan ini menjadi awal dari dakwah dan sebagian mereka berhasil mengislamkan orang Papua. Jadi saya tahunya pokoknya NKRI itu ya, dengan NKRI ya maka ada peluang dakwah. Ya segitu saja tahunya saya. Jadi ini tetap kesiap, masih siap namakan kayak itu. Orang tak terang loh, pikirannya kiai semua nopo, malah boleh siap. Mau hubungannya, menurut saya ini. Nah sebetulnya orang kiai-kiai yang nyabari wong fasik itu yang mau pikirannya, gue lahan nopo, dakwah. Itu semua nopo. Yang melani kulo niru, baru kayak kanjeng Nabi toleransi keluarga besar Abdul bin Ubay terus. Sami mulane kula suwun sampeyan ana tangga terkenal fasik mati naga nuzur ya teko. Baru kayak sampeyan teko mungkin ibunya orang soleh, saudaranya orang soleh yang mereka tersanjung terhormat kalau Anda datang. Lha soal dekne fasik kok tak salat iku urusanane mbek pangeran. Lha apa pangeran ku warai? Apa budimu? Harus gini Gusti Anda. Kalau enggak gimana ini? Enggak tegas. Wah, kok pangeran harus roh carane. Malah ku warai. Ya bener ahli sunnah agena zaman kama yamut walam yatub bil dzambihi ya fa amruhu mufawadun bi rabbi. Ana wong mati kok orang tobat ya urusane pangeran. Sing aran sapa iku ora ros pokoke ngomong ngono ae pokoke wa yamut walam yatub bil dzambihi fa amruhu mufawadun. Arti ana wong mati kok orang tobat ya mbok urusane pangeran. Apa meneh donga ning mayit itu kan donga enak ta. Gusti nak apik ya. Tambahin elek sepuro supaya ini pun urusan jenengan pun. Nah Imam Syafi'i lu elek menan antu. Tapi elek apik.
Imam Syafi'i nate disomasi be keluargane mayit gara-gara donga entarno mayit Salih Ruhin mati ya. Imam Syafi'i diaturi, imam besar diaturi. Delok mayit Ruhin ngene tok ngendikan Imam Syafi'i. Ya Allah, jenengan tetap pangeran tanpa nyiksa niki. Nak enggak menjadi kebutuhan engkau, rasa siksa mbarno rampun. Mulai. Jadi pokoknya jenengan itu orang di kebutuhan nyiksa tiang niki. Nak mboten dadi kebutuhane jenengan mbarno mawon rasa napa disiksa mulai. Mulai keluargane mangkel. Tintani tenan-tenan muni ngono tok. Dan itu keluargane ngipi ketemu mayit itu, ketemu Ruhin. Coba Imam Syafi'i itu kasih hadiah, barokahnya doanya dia saya terbebas dari azab. Jika nak tiru rapo apa nak ganti pisau itu. Tapi kula wani, kula bolak-balik meraktai konten wana, kula wani. Wong enak rada terkenal ngalim, rada enak, rada ditoleransi to aneh-aneh rada ora seloro wis. Kula sering pemenang nak wae wis wopoh banget ten cek wani guyon kula mbek anak putune. Mulai krungu kabar nak anak putune bosen ngrumat nonton semalam wani. Gus dengan iya, tapi aku ora tenanan. Nak tenanan dong aku malah ra mandi. Lha kan wis ta. Aku nak tenanan malah ra mandi. Tapi nak dunga aku tenanan berarti nganggep apa kayak polisi, nak gak prosedur gak ditompo. Pangeran Rahman Rahim ora pas lah ditompo ae. Nggih Gus ra tenanan lah penting dunga. Dunga aku kayak Imam Syafi'i, ya Allah. Nyiksa mayit niki mboten kebutuhane jenengan. Jenengan tetep pangeran ta menyiksa niki. Pun barno mawon. Ora kok muni sepuro mun barno mawon. Lah ibu terus akhirnya banyak yang mengaplikasikan doanya Imam Syafi'i tapi dimodifikasi. Masyhur wa anta ghaniyun an adzabi, setiap dengar ana tambahi wa anta ghaniyun an adzabi. Engkau tidak butuh menyiksa ini. Yang menyiksa ini tidak menjadi kebutuhan